हेले सबु रांडी पुओ ए छक्करे भेट होबे मो जाए मु टिके रेस्ट नै जाए एडी बसी थेबे सबु रसिक मंगर ने याडे आसीबे जेबे गुआडे तितली तितली ला तितली अबे मु तो गलत में बोलছি নেলা হচ্ছে মো ছুয়া কু তো মারে নাবে अबे तू तो জানিছো মো এরিয়া রে এমিতি করছি মতে কে বসি পারিবেনি আ জিও বউ মানকু আখি উঠে চানি পারিবেনি अबे ছুয়া বাতে হাতে যৌতি দেখিলেবি সে গতিয়ে প্রশ্ন পারিবু পারিবু তেনো মু কହୁছি তে পুয়াকু নষ্ট করে না मते जा लागोची उत्तराधिकारी मते सूत्र मते पाइथिबो मते मु कहूची पूरा मो से दोष नै तू पुनी कहूची उत्तराधिकारी सूत्र पाइथिबो हां दोष नाही तमर तो मते लागोची जेते फुल चरित्र दोष अछि आ जदी नाही हां ताहाले मते आगे गोटे कथा कहिलो गोटे राती पर्यंत से पानी भीतर काई पसी रहिथिलो हाय सियाड़ कोन बोली के भाबुचो अबे मु तुमको कोन पचारुछ बा अबे मु चापिले को होबो बे ए तकी तो मारा भीतर बारे सबु जानि पकई छिया सियाड़ कोन बोली भाबुचो मु तुमको जा पचारुछ तमे मते सया ही कुह ए तितली का कोगी कोन को ए नई रे जियो बो माने गाधोइलो हां एमिति साबुन लगाउचंती हां एमिति लगाउचंती ए मां एमिति भी लगाउचंती हां हां मु से गछ कंदिरे रही देखे कि दू 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 छबे ए मां हो मते जा लागो जे तमरो प्रबल आळु देश अछि सेत पे तमे मना करूछ नै अबे तितली कोन अबे एमिति देखु थाए हा गां वाला का हमले रे पड़ी ले गां वाला का पर के माधवे तितली ओहो आ कोन तमे भाबिथिलो मु कोन तमको छाडी देई थांदी हा माइले हां तापरे मो पेट टानिवा आरंभ कले तमे पैंट भी पिंधी नथिलो ना भगवान ए तितली आइडू ना अगर दी चाली थोड़ा मो पेंट खोला हिची हां हमेने जेमिति पेंट टानिले खाए टंकरी पर जक्की ब्रांड अंदर बियरु पिंधिली ए भगवान ताके पेंट टानिले मु थोड़ा कोइली नहीं जा ई मां अबे अंदर बियर अछि असुविधा को हां हेले रांदी पो मु सेदिन अंदर बियर पिंधि नथिली पूरा खाली आ कोन पिंधिलो हां पूरा खाली जाइथिलो पेट टानी नहीं गला ता परे तो 22 को 22 को अबे ए जता बंचेगा को दे मु नई की देई पइला अबे नई की देई पलिले हां कोठी गते बालिया थिला हां हां केते बड़ बालिया ए देवता एडा बड़ हां ए दे आगो हां हां कोठी थिला गते बालिया हां मो जगह को कामुली पकैला तितली कोन हैला सरकार कीटनाशक नले हां बहुत तार मंजी दरज लाइनी बे बोलो टिके टिके काटुची ए दरज जमारू भी जीवनी ए दरज कोन सहज रे जीव मात्र 2 मास पर्यंत ए दरज रहिबो हो को करिवा तितली कोन कर्म जगरे पलिची जतो हां हां भोगिवा को पलियो निहाती हो तितली कोन हैला नई कथा तो सुनिलु हां मु एते आसुची में तमे गल्लो ओ मुंडा खराब कर दे साइलणी अबे लो बे कोन कोन हैला अबे मु क्वालु सुनिले तू कलिकता रो नो आइसक्रीम मगैछु अबे टिके देखांतु मु देखि थांते मल्ला तमे देखिबो काई से कलिकते मेड़ होइछि जे तमे ताको देखिबो अबे मु तो बेपार मांदा करिबिनी बे काई देखिबी चाहते भी अबे रे तो केते कहलु
रेट कथा पचारुछ मात्र 500 टंका आउ खाली जीव आउ आसीबो सुनो ताकू हाथ मारिबनी कि खोली की ताकू देखिबनी अबे ब्रेक को मारिबनी नहीं जीबी आसीबो आसीबी हां हाथ भी मारिबनी हाथ भी मारिबनी हो हाथ न मारला को हंदा हो ना केते जाइछो 500 टका रख हां हां मुंडा मार दे तो बोइने हे दियो कि नहीं नहीं एटा फास्ट बॉयनी हेला मुंडा मारी रखि दउछि हे तितिली कोन हेला मु आसिया कथा का को कहियो जम्मा कहिबिनी आसते जाओ आसते हां हो जाओ बाड़ी पड़ा जुकुणी खिया बुढ़ार प्रबल दुस्स कहछि कोन ना ए बयस रे मोर प्रबल दुस्स नाही किंतु प्रबल दुस्स अछि बुढ़ा हलाणी ए बयस रे पुनी लोभ करूछि जा तितली जा ए बुढ़ा संगरी बकी बकी मुंडटा पूरा पूरा टेंशन हे गलानी जा टिके रिलैक्स हे जिबि ना टिके रिलैक्स हे जिबा ना अबे ए तितली की कलिकती आइसक्रीम आनिला बाप पुओ भितरे गढ़ा तड़ा पाखरे टंका 500 अच्छी बाप कहूची मु खाइबी पुओ कहूची मु खाइबी अरे हे मु कहली बुढ़ा हेलोनी आउ केते दिन बंचिबो बुढ़ा मानिबा को नाराज हो तितली तितली लो तितली लो अरे हे ये कौन याकू तो प्रबल निद जाऊँगी मो बेड़ा भल आगणा मेंचाए आइसक्रीम खाई दे आसे छाड़ूनी पाड़े पड़ा पड़ा कुआड़ा कला चुकुनी क्या बुढ़ा हम देखे रह जानी ए चौका नयन काहे प्रभु देखे लो चारि भुवन
ତିତିଲି ଲୋ ତମର କଣ ହେଲା କି? କି ମାଧବ ତିତିଲି ଆବେ କଲିକତାରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମଗେଇଥିଲୁ ନା ମାଡ଼ ମଗେଇଥିଲୁ ବେ ଭଗବାନ ତମର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ତମେ ବଞ୍ଚିବଟି? ଏ ବୋପାଲୋ କି ମାଧବେ ହଁ ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ବେ ଯିଏ ପାରିଲା ମାରି ପକାଏ ମତେ ଆଗେ କହିଲ। ହଁ ନ ମାରି ମୋର ଅଜାଗାକୁ ମାରିବ ଫାଟିଗଲା ରେ ବାପା ଆବେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାତା ତିତିଲି ଏ ତିତିଲି ଲୋ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଗେ କହିଲ ଏ ସବୁ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା? ଆରେ ଜଲ୍ଦି କୁହ କେମିତି ଘଟିଲା? ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତିତିଲି ଓହୋ କି ରେଷ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ଶିର ଝିକି ପକଉଛି ସତେ ନା କଣ? ହେ ଭଗବାନ ତାପରେ କଥାଟା ଧରିଛି କହୁନ ଏମିତି କଣ ହଲେଇକି ଯାଉଛ? ଆବେ ବେପାର କରି ଗ୍ରାହକ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାଟା ଏ କି ବୁଝିବେ ଭଗବାନ ବୁଝିଲୁ ତିତିଲି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଆଇସିଆ ଲୋକ ହଁ 500 ଦେଇଛି ଭାବିଲି ଡବଲ ଶୋ କରିବି ଡବଲ ଶୋ ହଁ ଗୋଟିଏ ଶୋ ସରିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ ଯାଇଛି ପେଟ ଖୋଲି ରେକେଡେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ମାଧବେ ତିତିଲି ମୋର ଅଣ୍ଟାଟା ବାଙ୍କୁଆ ହେଇଗଲା ରେ ବାପା ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ତମେ ସେଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଆଇଲ? ଏଇ ତିତିଲି କଣ ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗଣି ଖିଆ ବସିଛି କଣ କହିଲ? ହଁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ମାଗଣା ଖାଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାଗଣା ଖିଆ ବସି ଯାଇଛି ହେଲେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା? ମନ ତମେ ହସୁଛ କଣ ବା? ଆରେ ହସୁଛ କାହିଁକି ତମେ କହୁନ? ସିଏ କେମିତି ଆସିବ ମୁଁ ପୁରା ତାର ପେଣ୍ଟ ଗଳେଇ ପକେଇ ପକାଇଛି ସେ ଯେମିତି ମାଡ଼ ହେଲା ବାପାରେ କି ମାଡ଼ରେ ବାପା ମୁଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଳେଇ ଆସୁଥାଏ ହଁ କିଛି ପାଇଲିନି ଏ ଗୋଟିକ ପେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ମୁଁ ଗଳେଇ ଦେଇ ପଳାଇଥିଲି ତା ନହେଲେ ତାପରେ ମୋର ଯୋଉ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କଣ ତୁ ପୁରା ଜାଗା ବଦଳେଇ ପକେଇଥାନ୍ତୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଇକି କହିଲ ତମର ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ତାର କୋଉ ଅବସ୍ଥା? ଏ ତିତିଲି କଣ ହେଲା? ଆମର ତ ବତାସ ବେଳେ ଏମିତିକା ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ ଏଇଟା ତାର ନୁହଁ ତ ବେ ଆଉ ଓହୋ ତା ମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମ ପୁଅ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା? ଏ ନାଇଁ ବେ ହଁ କମ୍ପାନୀ କଣ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଟ ତିଆର କରିଛି ହଁ ଏଇଟା ତାର କାଇଁ ହବ ବେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କଣ ଗିନି ବଜା ହଁ ଗିନି ବଜେଇବି? ହଁ ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଏମିତିଆ ଗିନି କାଣ୍ଡ ନହେଲେ ବାଇଦା ବଜା ଯାଅ ମ ବୁଢା କଳା ଆଉ ରାସ ନୀଳା କରୁଛ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର